काई फुरी आछे हां तो केबे नै देख मुई देखितली तोर बागर तो कार्ड देलो किछि भी देलो नै धरी कर पळे आइलो नाइ मुई किछि कोई नाइ करबी बोले टिके बेले हडा फुरी आछे आउ बाई मान के टिके खुशी नाइ करई माने किछि कोई नाइ पारी बोले टिके दोस्तो लोकी करी मो नाना पाखरो हडा बेले फीकरी आछे आ किछि नाइ काई बडमा गचुरु जोणीतला कुरकुटी काई देलो को तो मो नाना काई सोरईला बोले कुरकुटी इतर नहीं देचो ना बुढ़ा संगरे जाई तोर मोर रिश्ता खत्म करू बाई संगरे भी दऊ नहीं हला मोके कोई तबे नरणपुर रे मोगेबी बोली कहितला टकी करी एकला मारी करी आछि नरणपुर गेडा तुल कोदुल गेडा तुल नहीं मिले छटी हला देखि तो से नरणपुर से पाखरे बोर्ड बंद तक दोची जे हां से एते गुडे गुडे मिलन वाला गेडा ओ गोला मोल गेडा तुल मोगे करी काया रे भाई सही पोखरीटार कथा कहतिली ताके कि पे देखले बिसा जगाटा सब गेडा गाली करी पळिया हम सकाळे नेटा दरवा कहतले तो आउ मुई सब मसारी तोरी करी एसे ताके कि पे कहतले फुसले करी सब कोइ दितिबे मुई जानि छै बरा सब गेडा का काई दिया दल की पुकुरी कथा कहते तो नरणपुर पाखरे सेठी नाइ नेबे कार्दी भाई सेठी गेंडा ने पुकुरीटार कथा सेटके जिबे नै ओय दौता लागे सेटरे मुई देखि ते होरती बांधी दे तू अंतर है हम पाताल गुरु चेरा दरचू अंतर मुई होरती बांधी तू नाइ करबे मके दूध देखि छन हम की छो ना झाड़ा बांती करी मरवेती ओ लुंगी सुदी छे मके जानि छ राउडियाटा बोली जानि छ तो क्या बेटा राउडिया काम करलो नि कतो अगर 25 वर्ष होलानी मुई राउडिया काम करी लुंगी बांधी करी आसी तो मके होती सिखेलो ये फिर कोंचा होंडा काई करी देखे या ये टकू जिबे तार तो आधार कार्ड रे 22 वर्ष होईची 25 होईची तार कथा किया मत हो कर तो मुई कोंचा चिकन काई करी देखे गेला टमाटर में तेल नून मसाला बाती करी अंडा सिजाई करी कान तू डायरेक्ट कोंचा कई देली सर राउडियाटा यास्टिक बेसी या बोली करती कोंचा काई देला होंडा ना ग्यास्ट्रिक इना तो डॉक्टर का बोले मसला बेसी खाउछ तुमर ग्यास्ट्रिक हेती डायबिटीज हेती सेई बड़े को मोय डायरेक्ट कोंचा खाई डॉक्टर रा कोई नै बोली तोय मसला खाइबे नै कहले बोली तोय अंडा डायरेक्ट खाइ दो चिकन का काई कर देखा देखिया चिकन का डायरेक्ट तो सही ब्रॉयलर का अंडा नै दो तो अंडा बार करी खाइ देली कोंचा कोंचा चुआ बळे तोर ताकर घर जाईती तोर कथा मने अछि ना ने की कथा कथा अबे माउस करितिने एकलानी काई देतिला जे रक्त बजा ओय रक्त बजा काटितिने मत रक्त बजा ई तो मोर पागर रे दुई बेला मोर भाई का रक्त बजा तार पागर तो डाकला नाही हमर पागर रे काट दबा ना नाही रे भाई हमर पागर रे एक टाल कर जदी ई तरह आरसीबी जदी जितिया ना तबे जाई तार मोर पागर रे डाकमु सतरे ना की आरसीबी फैन माने सब अछन हमर आरसीबी देखवाना टेका करा कि हमर विराट कोहली के पसंद करूचन ये कि हमर विराट कोहली को पसंद करछ कहि दियो भाई माने ना धोनी फैन कते बारे में देखबे प्रेडिक्शन कते देखबे हमर धोनी भाई के के पसंद करछ दिया देखो तो किंग कोहली धोनी टियाला माने चौड़ेबे बुझले किंग कोहली देखी नहीं तू माडो देखी नहीं ता पाकिस्तान को चैंपियन रहितला देखि त सही कथाटा मने पका तू इंडिया के की पेंट होछ आईपीएल कथा को आईपीएल रे तुम्हारा अरे तो तबे हारी जिबे ना इंडिया कथा कहबे ना देख झगड़ा लागे नहीं कोनते धोनी कहले बड़े पिटा मरा नहीं से कथा कोहली और धोनी भाई भाई ना ओए हमें घर जिपा बुढ़ा फोन करथिला हमर कालिया बुढ़ाटा गुटे हजी जाईची कालिया बुढ़ाटा ताको बडमा गरु गुटे कासी नबा 50 कासी गुटे दिया राउडिया अछि पर देखा करा जाना केडी अछि देखा करा जा केते राउडिया तार चढ़ौ छे राउडिया मंत्र देखा करा केडी अछि सुन गार्दी भाई मोर आसाटा देखि कर को तो केबे बा करिया तो देख तू तो दुईटा माइजी के पछे गिरी जाने ते आउ गुटे माइजी के पछे के कुदिते ना केमती जाला बे देखा देखा मुई तोर देखै कोन प्रिया गात टीवी जइतिबे भाई तो देखा जाउती जे रसी बाटरे तो गुटे माइजी के पछे सारी गिरी आउ गुटे माइजी के पछे के कुदिते छोड़ा तो भी राउडिया तू के भाई ओके कमजोरी समझाए क्या हां पूरा जाने दीसे समझाए क्या एते लोग सामने रे मोर फॉलो कर दो देसी राउडिया है कमजोरी समझाए क्या तुम खाली ठगता है सतो नहीं कहता है ना बे भाई ये खाली देसी राउडिया गुटे मंत्र फूंक कर दिखाता है देखा तो दिखाता है। फूंकी कर दिखाता है
गुटे गुटे ये हाथ तक की आशा तो मुई पंखुता है कि देखता है मुई जने तुम हिंदी तो नहीं करता है, खाली ठकता है, कहता है ना गोटे मंत्र करी देखता है, लोक माने जानता है देखा। ओम नमो वासुदेव स्वाहा देखी गुटे चाउल आउ से हरदी बाटिक आस तो गुटे सरगी पतर धरिकी कातरा देखी। ये मंत्र तो तुम धोती पॉकेट में रखता है, ये देखता है कागज में लिखी कर आता है, अब ओम नमो वासुदेव आता है ना। इधर में ये सरगी पतर में ये सिंदूर रखी करी देखी देखता है करता है आता है जाता है देख ले। देखो कीटा वाला देखो मुई नाई कोई करी ना किछि भी रखी नहीं तिले देखो वारी गला गंजाई टाउन से के भाई गंजाई पुड़िया ले करी एसे मार काई पे जान चलो बे परत भरा पड़ितले परबे गंजाई चाड़ेगा कागजटा देखेली ओहो वारी गला चॉकलेटटा वारी गला गुटे कथा मने पड़ला रो सेई जुगुर गरम भातरे सुरसो तेल मिसेई खाइबे ये गंजाई टाणी दीता है आगरु जाले काई देता पड़े ये करे सेई जुगुर रौलिया ना दे भाई ना दे आप ओहो बड़मार से कैनाल वाला पैसा का सब जके जके रखिचन भाई से सिगा जात घर ठुकुमे बोली ना आप कौन पुड़िया टाणुची की मोर भाई देख ना सुखी के कंटा आई गला नी टाणी टाणी कहू छे कैनाल जाइतला पैसा का ओदा हमको दे हम डांपर गाड़ी किनमु ये लगी समझते से मसला बाटी करी केते आइटम काट मुई थोड़ा किछि तून आदमी ने गरम बात दे देबी सुरसो तेल डाल देबी काई देबी बासोला पांगी भी जानी थी निसारे सब कही दूची आपण माने देखी नथिबे कहि दूची गंजाई टाणी दूची याडे सेई जुगुर ताके र तार खाली धरा पकाई त र सुन तो सेई जुगुर सुन ना मसला बाटबू केते रोसई करबू तरकारी बाट आई कि भात रोसई कर केते टाइम लागे भात रोसई कर दू सुरसो तेल रखी दू बार दाल देकरी खाइ दऊ बा सोला ओहो सुरसो तेल गरम भात रे मिसेई के खाऊ छु ना सेई जुगुर राहुलिया सिखला सेई जुगुर मोर कन्या ठीक बे तने सब दिन सब बेले पांगी करी मोर कन्या पांगा करूची तार एही से पांगुची की भाई आओ चल टुकवा चल दर दर तोड़ा अरे बा घर रे तो डकला नहीं घरे कोई तू मोर पांगा करे कि मोर कन्या पांगा करूछु लास्ट रेट की भी पळे आइलु मोर कन्या पांगे की लागे तमे सेई हे एने ह गरम गरम मांस दूर संगे गरम भात खुबन मुई सारा सुरसो तेल रे गरम भात खाई ये मांस दूर खाई के करते सेई जगर बागर कर दला ना तार बैठा हो चुप चुप नहीं भाई बेले से गरम भात रे सुरसो तेल खाई के चुप चुप बा हे मोर 16 टका डाक से जदी कोया दिया लास्ट फाइनल जब तार गणी को दिया तो दिया नहीं हला मोर अलगा देखबी डंकू डाले जीबी मुई बा गरेसबी और डाक डाक भल लागुची तो मोर भाई माने काली तारे हो मार दउछो तो कुछ चलबे गार्दी भाई मुई नहीं तो सब भाई बहन माने जो हमर स्टेज प्रोग्राम देखबा पई आछो ना सब टकिबा पई ने हो मार दउछो होय होय हमर से मौसी माने के गुडे सुई पड़लानी देख हाय आड़े देखले हाय मारी करी सुई पड़लानी आटा गुडे चुआटा ए मा मोटर किन देबो कहूची हमें पराठी टियाई छु एटी देख के नहीं मोटर काईबारे नागे नहीं की करबो रोज कन्यार बाई को डाक आसु जीवे रो खाली बागर के मरी जाउचे जे ताकू स्टेज रुके दवा लात मारी करी ले तुई तोर कथा है जा मुई हांडिया टिके मारी करी आसे रो पाखरे ता नहीं हला डरू चे की मुके होय टिकट के तोर नउची अतके डरी के रो कते माल बेच माल बेसी नहीं चार बेला और रोसी मारी करे से तोर भणी के देबे न देबे नहीं न मोर कते जनला गार्दी भाई का कते पिए जे को देखवा गार्दी भाई तो हमर बड़मार को पांगनिया अछि ना कते एठी आई सुने नहीं को मौगा तो मद पीकरी लटाई गलनी देखा जाऊ तो मौगा केंती पासुची सड़ा गरु मती फिक्स कर तोर भणी के देबे ना नहीं नहीं हले नहीं और बड़िया मदुआ के दे बिकरे ए मौसा मन के पचार मौसा मासी मन के पचार मासी ए भैया मद पिया लुक के दरकार की मत को देखिया बाबा देख मर भाई ने और भाई का सड़ा सब मदुआ भाई का सब हो को जन्म मासी मन के मौसा मन के मोर भाई संग रे मुई हेल्पर रही आउ तेल लुण आनी कर जुगेबी मोर कन्या को बाई करी आम घर संसार करके रखमु आ जदि तुई नहीं हेबो ना नहीं तुई छाड़ी दे तोर भणी तो तू झारखंड आड़े तुई बागर करा मोर गोटे भल देखली
ଏଇଠି ଗୁଆ ଚଟ ଆମର ସେଇ ପୁନା ଇଏ ଘରଟା କପଡ଼ା ଘର ପଛ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା ରୁହେ ନାଇଁ ସେ ହାଣି ଚଉଥାଇ ପିଲାଇନି ବୁଝିଲା ତୁମେ ସେଇଆଡ଼େ ପଛଆଡ଼େ ଯାଇକରି କଥା ହୁଅ ଯାଉ ଲୁଗା ବୋରିଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଳକୂଅ ଇଏ କରିନି ବସି ବସି ନାଇଁ ତୋର ବଣିକି ତେବେ ମତେ ଦେବୁ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ 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 ପକେଇ ଦେବନି ସରିଲା କଥା ୟୁ ଆର୍ ବୋଇତର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ସରିଲା ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ସିଧା ଏଇଠିକିରି ଯିବେ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ହେଇକିରି ପଳେଇବେ ଗାଁରେ ଆସିବେ ନାଇଁ ପିଟମି ହେଲା ଓ ଦେଖିଆ କେମିତି ତୋର ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିବେ ଯା ଆମର କନ୍ୟା ଖୋଜବା ଏବେ ନିଶା ମାରା ଆଗେ ବାହାଇ ଯିବେ ହେଲା ଭାଇ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରିକି ଦେ ତ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇକିରି କରିକି ଦେ ଭାଇ ସିଏ ସିନା ଏଇନା ନାଇଁ କହୁଛି ସିଏ ଜାଣି ଚାଟ ଚାଉମିନ 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ନା ସେଇଗାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି তুই এমতি গোটে মন্দির ফুঙ্কিকিরি কর মতে দে যে মনি গোটে তার বণিকু আমার ঘরে ছাড়ি করে আসিয়া তুই নিশা মারা আগে বাহাবে না নাকি ফাইনাল কর মুই ফোন করছি নিশা মারণা ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି দে নগা দো নিশা মারা নাকি ফোন নগা সুইতি হবে না ডিস্টার্ব করবা না ମୋର ମୋବାଇଲଟା ମୋର ନାନା ପାଖରେ ବା- ଚାର୍ଜ କରିକି ବାହାবে ନା ନାଇଁ নিশা মারা নাকি তো সত কর বল ঝিওটা বে বড়িয়া গীত গাই ভজন ভজন বনাই আগে আগে সত আই যা ভাই আও সমস্তে জানিছন দেখ স্টেজরে কাতরা নাচি না হ্যাঁ ସବୁ କଥା କଣ ନେବେ ପେନ୍ଦି କରି ବାହା କରି ଦେବାର বড়িয়া গীত গাইবে ভজন গাইবে ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି র বাবু সেন্টিকে না রানী পড়াকে বাহাবে কোটা কথা কোন নাই বল করি বাড়ি কিনি কো নাই মুই জমরিকু বাহাবি তার বণিকু বাহাবি পাঙ্গা করিকি তার বণিকু ଆମ ঘরে চড়া করা যাবে যারা সাউ জগ বাহাবে কি সেটা তো বিল কাম भी कर रहे बाटिया बाटिया पकाई दान भी हुए बाहाবে देखो সাহু বাবু সাঙ্গরে বাহাঘর হই দিয়া এই যা কই বেলে তোর বড়িয়া পিলানি খুঁজুছি রুসে বাসে করি করি কাইকে দেবে লুগা লুগি কাচি দেবে তার কান রুয়া করি সারি মুই দুটা কাছি আর কে কাচি হবে সে কাচিয়া কি যে বাবা আনি মেন্তি করে বসি বসি কাই আমি কোটি কোটি মরবি লাগি আও সুন্দরিয়া মাইজি গুটে বাহাবে আর তুই নাই করবে তুই দেখবে না হজারে জন লুগা কাচু তুমি মাইজি দেখবে আমি বল রইলি বাউজ মানে ডুরেই করে রখিছন এটি মোর ভাই মানকে সেই পাই তো সে পট্টা চুপ করিনি বসিছন তোর ঘরে কই করি পঠাইছন শুন বাউজ মানে কই করি পঠাইছন তার দেখব চুপ করি দেখব হাত এমতি করি দেখব সিধা সিধা আসব ক্যান্সিয়ারে অনেব নেই যদি টেরেই করি দেখিছ না আসলে তোমার তোমার বর বাটুনি কথা কয়া ও তোমার পিঠি শুনিয়া দেখো সেই থেকে তো সেই পছাড় চুপ আমি তোর সাঙ্গে এমতি দূরিয়া দূরিয়া কাম করতে গনে ডম্পর গাড়ি পারাতে পাবো ইয়াড়ে ভূষণ আলে গলে তো নিশা মরণা গোপাগর করবো সে তো মতো ছাড়িকি পড়ে আইতে নাই চড়িয়া মুই অছি পড়াবে তুই কি করবো বে ওই দেখুছিবি এমতি জগি করি ওই জগি କରି বসিছিবি নাই 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 তাকু বি আজ পর নেই যাওয়া নেই যা তাকে চকা খুলিয়া পানা খুলিয়া জ্যাক বোয়া করে নে নাই নাই মোর ভাই মুই দড়ি সাং দেবি তাকে মই সে খালি দরবার চকরে বি রয়েছে দড়ি বুঝলে তো তোর বাঘরে ডাকলু নাই বলে মতে আজ বেজত করিবার চকর দুই জন ডাকি ডাকি মতে হইরাণ করো নাই কই দউছে নাই হলা মতে বুড়াকে কইকি টঙ্গুটুকা করেবি হলা আমার বাগরে নাই রাখলে দুটা নিতা দেই দিবি মকে ଟିକେ তাকে দরকার সাং দেবি ଟିକେ মকে চান্স দে ধরবো তো এতে ভাই কি ধরবে বলতে পার নরমালটা কি ভাই ধরবে তো তুই না 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 চাকাটা খুললা বলে মই ଟିକେ দরকার সাং সেই কই কেন বে ধরবি কইছে লোকা খারাপ বুঝল না নাই নাই তুই এতে এমতি করা বলে পড়াইলা না তুই তো সেটা ভাবি করি কইছে দেখবে ভাই চকাটা খুললা বলে মই ଟିକେ দড়ি সাং দেনা কইছিলি তো মাড়কিয়া বুদ্ধি কর নাই যেতে কনিয়া দেখুছে তা তুই পচারে আসছে পাঙ্গি কেজি পাঙ্গা করুছু মকে দরকার নাই সাং তো বলে মই সাইডে সারা সিলুটে দিন পাকি দেবি সারা চাকা বি নাই করি করবো ও বাঘর নাই করে বলে নাই করে হলে এবে অপমান কর নাই মই ধরিকি পড়ে আসবি আর বেশি কথা কইবা না আমি ঘর ଯିବା চাল কালি চেড়িয়া চাড়কে পড়ে তোর পাড়ি আছে না মোর পাড়ি বুড়াকে ফোন কর না গঞ্জাটা সেই মিঠু টন্টিয়া গঞ্জাটা ইতর যদি বাঁধি করি হারিছি না আଜି তার মোর বিষ দিকে মার দেবি হেলা পার্টি করবেন হ্যালো ও
ওই ভাই তাকে রাইস কে বলি রতে মুই আসিছে বলে কো নাই না না মোর ভাই ছুটি সে আটো করে হ্যালো যে ছেড়ে ছাড়ি কো কলা বুদাটা খুঁজিগলা রে কলা বুদাটা কাই ছাড়লে রে রাই তোর এটা না তোর মরে দি গলে হেলা নাই নাই বড় ভাই নি তোর যে সে নি হয়ে যাইতিয়া মুই তো গরেন দিলি দেখ তো দেখ তাকে খুব চল বেটা প্রতিভা চল ভাই চল চল হ্যাঁ তো যাও তোর নাচবা কো চলো যায় তুফান ভাই আসলে সে নাগা নাচবা এই এটা রে সে কি তোর নাচিতে কাজে কি টাবে মারাং ঘুর আন্ড ওকারে মাই নে ভাই। গলা পানা এই মাইক কথা কই কই তুমি এটা প্যাক করে দিলি কারা বিজা হলে কপি নাই তো আগে করে মাই ভাঙা করো না তুই এটা দুটি পকেটে ভর্তি কর ঘরে খেলবা আমর ধর পকেটে ভর্তি কর ঘরে খেলবা আমর গড়ে গড়ে তুকরি নাই তো তুমি তো লোকি গিরি ধরতে দিছো ওই বন্ধ করি করি কইলে বেনাল শোনা দিয়া নৌকা বসে কা অলগা আউ তে স্টেজ দিবাবে কাম দিয়া নঙ্গি তোরা নৌকা পাকুড়ে নাই হইছে কে রকি তো কথা কে পচালে জমকে করে রক পচাড়ে জমকে গিরি রকি জায়গা নাই নি ওবে কালিয়া বুড়ার বাড়িরু তেতুড়িয়া তো এমতি চিমটেই করি লেই করি পড়ে আসো মাইকটা বলে ভর্তি করি নাই থাকে না তোর রুজ বি চুরাউতলা তে কেই গিরি পড়ি দিতলা বলে মার কাইতে না যেত ধরা পড়তে সবু কথা এইটি কই দাও নাকি ভাই আমি তোর বহুত চুরাই দিন কথাটা কইবু না এলা মুই তোমার কথা কই দিলে সমস্ত কই দে কই মুটে কাই দে বন তলে ছুয়া দে লালিয়া ছুয়াটা দেখে দে কালিয়া ছুয়াটা লুকে দে কো কই নাই কই দিলে না জানি তো কে কইছি কালিটা আলে ওই বলি তাড়ি গতি মোর বাইকা বলি না এটা সবু কথা কই বলে জানি ওই নঙ্গি কেন পাইলে ভাই এটা আমার দুপুরা মার্কেট মিলছে পকেটে তো ছিল ভাই এমতি লেই করে আসবা নাকি তো জায়গা দিছিল পড়ে আসছে ওই রে তুমি বসিতলা উল্টি করে পড়ে এসছি ও এটা জায়গা নাই যাই করবো হেলিকপ্টার রে আসলো কি সেটা আমার গরু হেলিকপ্টারে লে দুটিটা রইতা পড়েতা ও ঠিক গানে নড়িয়া দৌড়ারে বাঁধি দিচ্ছে বলে তো জানছি ও উতারে নড়িয়া দৌড়ারে বাঁধি দিচ্ছে তুই আমার দেখ কেউঝরে গোটা ময়ূর টেলর আছে সেটি অটা নাপ দিয়া করে রে সিলা করে রে ওই তেলো ইলাস্টিক वाला ने टाणी दे पेट पेट कोरिया वाला पेट बना करे रे তেলো রাখি তেলমি রাখি মতে টেলর রে বে সিলা করে বেটাই না ভিডিও ভিতরে কে টাणी দেলে তোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায় জানি তো লাগে পিন্দি করি আসছে তেলো রে বিসলা করেন আও কন্টাটি পাস সুতার ও ওই কোনটা দিবা সুতারে কত তেলো রে তেলা করেন ও টেলর তো তুই কেবে দেখি নতিবে মুই তো রাখি নাই আপন মানি তেলো দেখি নতে ওই। কোনটা দিবা সুতারে কিছে আর তেলো কি আমি জানি না টেলর টেলর সে 22 টাকা নাই টেলর কেস করন যে সেটা করে না টেলর ডাড়ি কেস তাকে করি করি থেকে দেখে দে চিলি করে দেখে দে কেস ওই ইনভেন্ট করে না ওই ওই আর তুই সে গাড়ি वाला টেলর বাবু তে নাকি ओहो ऐसे गियर पड़े केस करना बोलती भाई आज देखिए कि किसी दूसरा ना क्यों बोल रहे के दोची रो पुलिस से कि हमें बाईपास देख गाड़ी गिर पड़ेगा नहीं हले हमार हेलमेट नहीं कि जूता नहीं चप्पल नहीं किसी नहीं यार और भी तो साइड और हेलमेट सब कोटिंग कर दे छे जे मके तो बेसी पाई लोगी जात ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାକ ଅଛି ସାଇଡରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାରାକରେ ଶୁଇ ପଡ଼ିବ ସେଠି ରହିଯିବ ओहो আজি জানো যে এবারে তেলর দিতে আছে ঘরে কইবে বাউজো কে কইবে কই এইটা 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 কি এইবারে সিলি করে করে এইবারে সিলি করতে হবে ওই সেমতি জানি নাই নাই ছিল এমপি তেলর দিতে আছে পচাড়িতে তেলর না গাড়িতে তেলর যে এইগুলো করো ওই জানি ନା ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ ନାହିଁ ଏମତି ଓହୋ ଆଜି ଯାଇକିରି ଜାଣିଲି ଯାହା ହଉ ଗୁଆ ଚତୁଆ ଆସିକିରି ବହୁତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୁଆ ଚତୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ